चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में शुरू हो चुकी है और ये इमरान खान सिस्टर हैं, इसके साथ साथ चौधरी साहब यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इनसे बात करेंगे, बताएंगे नूरीन साहब क्या कहना चाहेंगी। खुशखबरी आना शुरू होगी आप लोगों के लिए पै दर पै। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा, आज भी जमानत मंजूर हो चुकी है, कितने खुश हैं और इन इक़दामात को किस नज़र से देखती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, जाहिर है इस पे पूछने की बात ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जी 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 आप बोलें। जी यकीनन सबके लिए खुशी है, हमारे लिए भी है। और अभी बाकी जो खुशी रहती है कि इमरान खान को जल्द से जल्द निकाला जाए। अब हमारा मकसद एक ही है कि सब ने जितनी भी आपकी ताकत है पीटीआई की और सब अवाम की, वो इमरान खान को निकालने की होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो ज़बर और ज़्यादती हो रही है, जो जुर्म उनके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत। इसलिए आप देखिए अभी इस चीज़ के लिए अब कोशिश करें। और अभी हम जा रहे हैं, जेलम जाएंगे, रीमा और उस्मा खान को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है वो तो बेगुनाह थी, उनके ऊपर तो कोई केस मुकदमा कुछ भी नहीं था। इन्होंने ज़्यादती की, अगर इतने दिन भी उनको रखा है, उनको तो कब से छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने ज़बरदस्ती उनको 20 दिन अंदर रखा है, जिसका कोई वजह भी नहीं बनती। अच्छा, इसके साथ साथ नौरीन साहिबा ये भी बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ आपको भी अदालत से अलाउ किया गया, परमिशन दी गई खान साहब से मिलने की, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, यहाँ से भी ज़मानत मंजूर हो गई है, तो ये जो खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही हैं, बहुत से लोग इसको डील की शक्ल भी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए डील तो तब होती कि बगैर सजाएं काटे हुए, बगैर तकलीफ काटे हुए इमरान खान बाहर आते। इमरान खान को जो उन्होंने जिस तकलीफ में रखा है वो कहीं शायद आपको मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान को जिस तरह उन्होंने इस वक्त रखा है, जहाँ पे ना उनके पास रोशनी है, ना बिजली है, ना उनका सही खाना दिया जा रहा है और ना उनको वर्जिश या चलने की जगह दी जा रही है। तो इमरान खान जैसी तकलीफ तो किसी ने नहीं काटी। डील होती तो इमरान खान आराम से निकलते, जैसे कि सब लोग निकलते थे सूटेड बूटेड बाहर आते थे। इमरान खान ने बड़ी तकलीफ काटी। आप इमरान खान की डील से जान के इनका दिल करते इमरान खान डील करते। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इमरान खान डील करके निकले, लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की। इमरान खान सारे केसेस उन्होंने मुकाबला किया केसेस का और कोई केस उन पर साबित नहीं हो सका। इसलिए इमरान खान के लिए आप सबको बोलना चाहिए, मीडिया को भी, कि ये इमरान खान ने जो जिस तरह मुकाबला किया वो शायद ही आपको हिस्ट्री में पाकिस्तान की सियासत में मिलेगा। तो इसलिए और आप ये मत करें कि आपने ज़बरदस्ती मीडिया जो डील पे लगा है, इन सब ने सज़ा काटी है। तो वो खान रीमा उस्मा खान को उनकी तो वजह भी कोई नहीं थी, वो किस चीज़ में उनको पकड़ा है। तो आप लोगों को बजाय आप बताएं कि क्या हुआ है, आपको सही रिपोर्ट करना चाहिए। आप डील के नाम भी नहीं लेना चाहिए। इमरान खान कैसे डील कर सकते? जो जबर और जुल्म उनके साथ हुआ है वो शायद किसी सियासतदान के साथ ही हुआ। 6 बाय 8 के कमरे में कौन सा सियासतदान आपका रहा है? कोई आपका छोटे से छोटा भी नहीं था। वो साबिक वज़ीर आज़म थे, जेल मैन्यूल के ऊपर उनके पास बड़े अच्छी कमरा मिलना चाहिए था उनको। उन्होंने एक छोटे कमरे में बगैर किसी ज़रूरियात के रखा, पेडेस्ट्रल फैन के साथ रखा हुआ था। और इन्हें आपने देखी होगी तस्वीर के वो जो चक्की है, जो जिसको चक्की कहते हैं, उस पर रखा है। कोई सियासतदान बताना मुझे, इनके सोफे जाते थे अंदर, इनके बेड जाते थे अंदर, इनके रिक्लाइनर्स पे ये बैठते थे। तो इनका मुकाबला इमरान खान, अब इनका दिल करता है इमरान खान पे डील लगाए। इमरान खान डील उन्होंने कह चुके थे कि ना मैंने डील कभी करनी है, ना मैंने की और ना करूँगा। और ये इसीलिए अब ये फंस गए, इनको समझ नहीं आ रही। डील तो वो कर नहीं रहे, उनको उनका बेल देने के लिए, निकालने के लिए उनको बात समझ नहीं आती। अच्छा, इमरान खान साहब की दाढ़ी जो है, इमरान खान साहब की दाढ़ी काफ़ी बड़ी है, और बताइएगा कि क्या ये मजबूरन उनकी दाढ़ी बढ़ाई गई है या उनकी क्या वजह है कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई? इन्होंने उनके साथ हर चीज़ ले ली उनसे, इन्होंने उनको हर सामान ले लिया। तो इनका ख्याल था, क्योंकि छोटी सोच के लोग हैं, इन्होंने सोचा हम उनकी शेविंग किट नहीं देंगे, दाढ़ी ना हो जाएगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो इनका ख्याल है कि लिबास और उससे इंसान की इज़्ज़त बनती है। इमरान खान की जो इज़्ज़त है
وہ چاہے وہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی عزت ان کے اپنے اعمال سے ہے. انہوں نے جو اس ملک کے لیے کیا، پاکستان کے لیے. آج آپ یہ کہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ کیوں بولے؟ امریکہ میں لوگ کوئی سفارش پہ نہیں بول رہے. امریکہ میں اس لیے بول رہے کہ لوگ عمران خان کو، جو پاکستانی ہیں وہاں پہ، وہ جانتے ہیں کہ ان کی عزت عمران خان کے نام سے ہے. ان کا نام نہ وہاں کوئی جانتا ہے نہ وہاں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لوگ تھے. تو اس لیے ان کو آپ یہ اس تکلیف میں ہے، ان کا افسوس ہے. عمران خان کو فوراً چھوڑنا چاہیے، اور میرا خیال ہے اب وقت ہے اس کے بعد. اب زبردستی انہوں نے رکھا ہوا ہے اندر، اور انشاءاللہ میرے خیال ہے پارٹی اور پارٹی کے سارے ورکر سب نکلیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائیں تاکہ جو یہ سمجھتے ہیں نا ان کے ڈنڈے سوٹے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے اتنا مارا ہے، اتنا ورکر پہ ظلم کیا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا. تو اب سب انشاءاللہ نکلیں گے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا، کل جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ آئی تھی بنی گالا، اور اس کے بعد فوراً جو ہے خبریں یہ چلوائیں گئیں کہ وہ لاہور جا رہی ہیں، لیکن ان کو کے پی ہاؤس میں وہ چلی گئیں. کیا کوئی خطرہ تھا ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا جو وہ یہاں سے پشاور اپنی گورنمنٹ میں چلی گئی؟ مجھے اس بات کا پتہ نہیں، لیکن ہوگا خطرہ، کیونکہ ان سے تو ہر قسم کا خطرہ ہر ایک کو ہے. مجھے نہیں پتہ، مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ کیوں گئی، لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان سے خطرہ اب کیوں نہیں ہے. ان سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ انہوں نے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان سے کسی ہر چیز کی توقع کریں. ابھی آپ لوگ جیلم جا رہے ہیں، جیلم سے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ پہلے بنی گالا، پھر جیل، وہاں سے انہوں نے کاغذ دینا. اچھا، بنی گالا سے تو پھر وہاں سے. میڈم آج ہے آپ کیا کہتے ہیں، آج جیل جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ پہلے اٹھانا جا رہے ہیں نا. سپرنٹینڈنٹ کو چھوڑنا چاہیے. سپرنٹینڈنٹ کا کیا حیثیت ہے جب جج کہہ رہے ہیں؟ لیکن جج کے آگے سپرنٹینڈنٹ تو نہیں کچھ کر سکتا. میڈم جج نے کل بھی عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے اور ججوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آپ کو بھی بولنا چاہیے، ہمیں بھی بولنا چاہیے کہ اگر جج کی نہیں سن رہے تو اس کا مطلب ہے ملک میں انتظام ہی نہیں چل رہا. میڈم جج تو خود کہہ رہے تھے کہ میں آرڈر دے دیتا ہوں، مجھے پتا ہے پیش نہیں کریں گے. جج خود کہہ رہے تھے. پھر ہم افسوس کرتے ہیں نا کہ ملک کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا. ہماری عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو لوگ کہاں انصاف کے لیے جائیں؟ آپ بتائیں کدھر آپ کوئی ویسے تو انصاف کبھی بھی یہاں ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس حد تک خراب ہو گیا کہ ایک جج کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو پھر انصاف کے لیے کدھر جائیں گے؟ مطلب آپ یہ کہنے کہ عدالتیں سرنڈر کر چکی